बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। इस किस्म की औरतों की कभी औलाद नहीं होती। इंसान का साहिब औलाद होना अल्लाह ताला का नायाब तोहफ़ा है। औलाद का हसूल ख़ानदान की नस्ली तरक्की हर इंसान की ज़रूरत और पकीज़ा ख्वाहिश होती है। एक शादीशुदा जोड़े की खुशियाँ इस वक्त तक अधूरी रहती हैं जब तक इनकी गोद में औलाद जैसी अजीम नेमत मौजूद ना हो। बाहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और यकीन है कि नेक और सालेह औलाद अपने वालिदैन की बुढ़ापे में सहारे के साथ साथ आखिरत में इनकी बख्शिश का ज़रिया है। बे औलाद का जब भी जिक्र आए तो हमारे जहनों में ये ख्याल आता है कि बे औलादी की वजह औरत ही होगी। इस वजह से बहुत से ख़ानदान परेशान रहते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन जिनकी औलाद न होने से इनसे जीने का हक़ भी छीन लिया जाता है, जबकि ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि बे औलादी की वजह सिर्फ़ औरत ही हो सकती है। बे औलाद होने की वजह मर्द हजरात भी हो सकते हैं। नाजरीन, अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो वो औरत हमें बहुत मुतमईन दिखाई देती है जिसकी गोद औलाद जैसी नेमत से भरी हो, जबकि इसके मुकाबला में दूसरी औरत को देखा जाए जिसकी औलाद नहीं होती, इसके लिए खुशगवार ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन दिखाई देता है। आज की वीडियो में हम आपको 7 ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जो कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे कि 5 औरतों की एक जमात इनके पास आई और इनसे सवाल करने लगी कि ए हज़रत सुलेमान, आप हमें बताएं कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से पूछा कि बताओ आखिर क्या वजह है कि इन औरतों के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। तो जन्नात ने बताया कि 7 किस्म की औरतों की कभी औलाद पैदा नहीं होती, जिनमें सबसे पहली औरत वो है जिसकी रहम उभरी हुई हो, यानी कि इसकी बच्चादानी उल्ट जाती है, जिसकी वजह से मादा अपनी जगह पर नहीं ठहरता और ऐसा होने की वजह से इसकी औलाद पैदा नहीं होती। इस औरत की निशानी ये है कि जब इससे हम बिस्तरी की जाती है तो इसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। दूसरी वो औरत जिसकी रहम में हवा भरी होती है, यानी इसका मुंह ऊपर से बंद हो। इस औरत की निशानी ये है कि जब इससे हम बिस्तरी की जाती है तो इसके जिस्म में दर्द होता है और इसके चेहरे का रंग उतर जाता है। जिन औरतों की औलाद पैदा नहीं होती, इन जैसी औरतों की तीसरी अलामत ये है कि इनकी रहम में गोश्त ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रहम का मुंह बंद हो जाता है। आम तौर पर यह शिकायत मोटी औरतों में देखी जाती है और इसकी निशानी ये है कि जब वो हम बिस्तरी करती है तो इनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, इस वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। नाजरीन, जो औरतें जब बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इनकी जन्नात ने जो चौथी निशानी बताई वो ये है कि जिस औरत के रहम में कीड़े पैदा हो जाते हैं, इस वजह से इसके बच्चा पैदा नहीं होता और इसकी निशानी ये है कि हम बिस्तरी के दौरान इन औरतों की पंडालियों और एड़ियों में दर्द होता है। जिस औरत को ये शिकायत हो वो कभी मां नहीं बन सकती। इसके बाद अगली निशानी ये बताई कि इस औरत जिसके रहम में हद से ज़्यादा गर्मी हो, ऐसी औरत का हमल ठहर भी जाए तो कुछ अरसे बाद ये हमल गिर जाता है और वो माँ बनने से महरूम हो जाती है। ऐसी औरत को गशी के दौरे पड़ते हैं और दिल में घबराहट होती है। जिन औरतों में ये अलामत हों उनमें भी औलाद का पैदा होना मुश्किल दिखाई देता है। इसके बाद रहम में सर्दी का ज़्यादा हो जाना भी औलाद से महरूम होने की एक वजह बनती है। इसकी निशानी ये बताई गई है कि ऐसी औरत के सीने में दर्द रहता है और आखिरी निशानी जन्नात की जानिब से इन औरतों के बारे में बताई गई जिनकी औलाद पैदा नहीं होती। इन पर जन्नात आशिक हो जाते हैं और इन पर आसेब का साया रहता है। ऐसी औरत का जब भी हमल ठहरता है जन्नात उसे मार देते हैं। इस औरत की निशानी ये है कि उसे हम बिस्तरी करते हुए दर्द तो महसूस नहीं होता, लेकिन हम बिस्तरी करते हुए उसे दूसरी औरतों की तरह लज्जत महसूस नहीं होती। ये वो 7 औरतें हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाली उन 5 औरतों को बताया गया कि आखिर उनकी औलाद पैदा क्यों नहीं होती। नाजरीन, 5
بانجھپن صرف عورتوں میں ہی نہیں ہوتا بلکہ مردوں میں بھی بانجھپن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھپن سے مراد مرد کی صحت کا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی بیوی کو حاملہ کرنے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھپن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بانجھپن کے 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے سپرم کی کم پیداوار یا سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحت مند سپرم نہ بن پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ مسائل خلیات کو نفتہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ یہ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھپن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں۔ سپرم کی خرابی سب سے زیادہ عام مسائل میں نفتہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت کم تعداد میں بن پاتے ہیں یا بالکل بنتا ہی نہیں۔ مرد کی طرز زندگی کا انتخاب سپرم کی تعداد کو کم کر سکتا ہے، جیسے چرس اور سگریٹ پینا، شراب پینا اور نشہ آور گولیوں کا استعمال کرنے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہیں۔ یہ نشانی بانجھپن مردوں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ سوجی رگیں خون کی نکاسی کو روک کر سپرم کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس سے اندرونی انزال ہو جاتا ہے، اور اندرونی انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم کے پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ عضوِ تناسل سے نکلنے کی بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے۔ یہ بیماری اعصابی نظام یا ادویات کے استعمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ انزال کے بعد عبر آلود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ خشک انزال یعنی انزال کے وقت منی کا بہت کم مقدار میں خارج ہونا۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے سپرم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ یہ جراثیم سپرم کا انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ چند وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے اکثر عورتوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کی بجائے کبھی مردوں میں بھی یہ نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس بات کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جو بالکل ایک غلط بات ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب قرآنی وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ جو میاں بیوی اولاد سے محروم ہوں، ڈاکٹروں، حکیموں یا عاجز آ چکے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے توکل اور یقین کے ساتھ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کریں۔ اس عمل سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اولاد نرینہ پیدا ہوگی، اور وہ قرآنی عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ السجدہ آیت نمبر 7 سے 9 تک دونوں میاں بیوی پڑھیں۔ ناظرین، اولاد پیدا ہونے کے بعد خدا کا شکر ادا کریں اور صدقہ و خیرات سے اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔